नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव वेद आहे. आज मी गणपती स्तोत्र म्हणणार आहे. प्रणम्य शीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासास्वरे नित्यं आयुकामाच सिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं विनायकं त्वरं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठविकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादश गणपति द्वादशेता तु गजानन द्वादशेतानि नामानि त्रिसन्धः यः पठन्तरः न च विघ्नः भवेत् तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपती स्तोत्रं षड्भिर्मासाय फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नातो संशय अष्टब्रह्म भ्रष्ट निखिद्वाय समर्पये तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्रीरामपुराणे संकटनाशनं रामश्री गणपति स्तोत्रं सम्पूर्णम्.